बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने बयानात के सिलसिले में आज आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का हमारा बयान नंबर 45 है और हम इसमें बयान करेंगे सूरह यूनुस फ़िरऔन के अंजाम को कैसे बयान करती है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है। तारीख पर गौर करना, इलाही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमारे इस बयान को नफा बख्श और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे। कुरान पाक का 10वां बाब सूरह यूनुस ईमान, रहनुमाई और कौमों की तकदीर के बारे में गहरे इसबाक को बयान करती है। इस सूरत के दिलचस्प मौज़ूआत में मिस्र के जालिम हुक्मरान फ़िरऔन की कहानी है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को रद्द किया। कुरान पाक बार बार फ़िरऔन की तकब्बर, जबर और हतमी ज़वाल को उजागर करता है और सूरह यूनुस में अल्लाह ताला इसके अंजाम का एक मुनफरद बयान देता है। ये वज़ाहत न सिर्फ इन लोगों के लिए एक तंबीह का काम करती है जो हक का इनकार करते हैं, बल्कि ये दिखाकर मोमिनों के ईमान को भी मजबूत करते हैं कि खुदाई इंसाफ कैसे गायब होता है, कैसे गायब होता है। कुरान पाक में फ़िरऔन को अल्लाह ताला के खिलाफ तकब्बर और नाफरमानी की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए बेशुमार मोजज़ात देखने के बावजूद वो हक का इनकार करते रहे और अपने आप को इलाही होने का दावा करते रहे। सूरह यूनुस फ़िरऔन की कहानी के अरूज को बयान करती है। और जब बनी इसराइल के अजीम खरूज के दौरान इसे डूबने का सामना करना पड़ा, सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने बयान किया कि फ़िरऔन ने जब समुद्र में मौत आ पड़ी तो ऐलान किया कि मैं ईमान लाता हूँ कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए इसके सिवा कोई महमूद नहीं और इनमें फरमाबरदारों में से मैं हूं। ये लम्हा फ़िरऔन की सच्चाई को पहचानने की अक्कासी करता है, लेकिन ये बिल्कुल आखिर में आया जब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, सूरह यूनुस की आयत नंबर 91 अल्लाह का जवाब देती है, अब और तुमने पहले भी नाफरमानी की और फसाद करने वालों में से थे। इस आयत से वाज़ा होता है कि मौत के वक्त जब अजाब देख चुका हो तौबा कबूल नहीं होती। जो भी तौबा करे, अजाब देख चुका हो, जब वक्त गुजर जाए तो वो तौबा कबूल नहीं होती। तो फ़िरऔन ने ईमान का ऐलान गैर मुखलसाना था। हकीकी अकीदे की बजाय मायूसी की वजह से ये एक ताकतवर याद आने से कि ईमान को जिंदगी के दौरान रजामंदी और खलूस के साथ अपनाना चाहिए था, ना कि जब अल्लाह ताला के अजाब से कोई मुतासर हुआ। फिर सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, बस आज हम तेरे जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए, और यकीनन बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। यह आयत मुनफरद है क्योंकि इसमें पेशीन गोई की गई थी कि फ़िरऔन की लाश आइंदा नस्लों के लिए एक इंतबाह के तौर पर महफूज रहेगी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि मौरखीन और मुहक्किकीन को मिस्री हुक्मरानों की मम्मी शुदा वाक़ियात मिली हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो हजरत मूसा के ज़माने के फ़िरऔन थे, जो इस अलहामी बयान की तकमील की तस्दीक करते हैं। फ़िरऔन की लाश की हिफाज़त कुरान पाक के मौज़िज़ात में से एक है, जो इसकी सच्चाई और इंसानियत के लिए इसके लाजवाब रहनुमाई का सबूत करते हैं। सूरह यूनुस में फ़िरऔन का किस्सा भी तकब्बर और इनकार के खतरात में जोर देता है। अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ह निशानी के बावजूद, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लाठी का सांप बन जाना और समुंदर का जुदा होना शामिल है, फ़िरऔन तकब्बर करता रहा। कुरान पाक की सूरह यूनुस आयत नंबर 75 में वजाहत की गई है कि अल्लाह ताला ने मूसा और हारून को वाज़ह निशानी के साथ भेजा, लेकिन फ़िरऔन और इसके सरदार तकब्बर और मुजरम थे। इस तकब्बर ने
انہیں حقیقت کو پہچاننے سے اندھا کر دیا اور بالآخر ان کی تباہی کا باعث بنا۔ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام پر تکبر واضح ثبوت کے باوجود دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی لاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کو موت تک مؤخر کرنے میں بھی خبردار کیا ہے۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 3537 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح اس کے حلق تک نہ پہنچ جائے۔ یہ حدیث سورہ یونس میں فرعون کے انجام کی سبق کی بازگشت کرتی ہے کہ موت کے لمحے سے پہلے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ فرعون کی مثال آخری لمحے کی عقیدے کی فضولیت کو زہر کرتی ہے جو ایمان کی بجائے خوف سے چلتی ہے۔ قرآن پاک فرعون کے انجام کو دوسرے ظالموں اور کافروں کو متبع کرنے کے لیے مزید استعمال کرتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ ان دنوں کے سوا انتظار کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کہ کہہ دو کہ انتظار کو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے ہوں۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فرعون کی تباہی کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے، بلکہ حق کا انکار کرنے والوں کے خلاف خدائی انصاف کے نمونے کا حصہ ہے۔ فرعون کا زوال اور اس ظالم کے لیے ایک تنبیہ ہے جو طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ فرعون کی کہانی اللہ کی رحمت کے بارے میں بھی گہرا پیغام دیتی ہے۔ اپنی تباہی کے سے پہلے فرعون کو توبہ اور ایمان قبول کرنے کے متعدد موقع فراہم کیے گئے تھے۔ فرعون قرآن پاک سورہ یونس آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا اور اس کے پاس ان کے رسول کلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کو خبردار کیے بغیر ہلاک نہیں کیا گیا۔ ان کے پاس سچائی کو قبول کرنے کا موقع تھا، لیکن انہوں نے اسے مسلسل انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف رحم کے ساتھ متوازن ہے اور اس کی سزا کبھی بھی انتباہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ فرعون کے جسم کو محفوظ رکھنا بھی حکمت الہی کی نشانی ہے۔ اس کا جسم اس بات کی تاریخی یاد دہانی کے طور پر باقی ہے کہ جب تکبر اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت پر منتج ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ قرآن پاک براہ راست سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اشارہ کرتا ہے کہ یہ تحفظ اس لیے ہے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن سکے۔ آج ان کا جسم قرآن پاک کی سچائی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کا جھٹلانے والوں کے انجام کا خاموش گواہ بن کر کھڑا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیاوی طاقت اور دولت کسی شخص کی خدائی انصاف سے نہیں بچا سکتے۔ سورہ یونس فرعون کے انجام کا ایک مفصل اور منفرد بیان فراہم کرتی ہے۔ یہ اس کی جھوٹی توبہ کے آخری لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مسترد کرنے اور اس کے جسم کی حفاظت کو ایک مستقل نشانی کے طور پر نمایاں کرتی ہے۔ سورہ یونس سکھاتی ہے کہ ایمان حقیقی ہونا چاہیے اور زندگی کے دوران اپنانا چاہیے، موت کے وقت نہیں۔ یہ تکبر، ظلم اور الہی سچائی کو مسترد کرنے کے خلاف بھی خبردار کرتا ہے۔ تو دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔